Sinlogi haino hai tongo borong manangsar Dilip Kumar Deborma जों तिनि चेरलायनाय बेलेग हेनो बार्निं इशू अबो उनखा जों जत साइमानो जे त्रिपुरा हावो TTADC आमजायनि जे संबारि एबा इलेक्शन आबो उंनानि बोखागोनो थाङै तंखा नै जों साइमानो just declare rana मिसे बाकी बुफ्रु ओ इलेक्शन उंसिनाय ओ सालमारिरो ओंके आबोनो किटिंगिनो ताबो TTADC आमजायनि जे पॉलिटिकल सिचुएशन आबो नरग सोशल मीडिया नि बिसिंति खायि नुगैनो तंखाना जे बुबुतै कायसा परिस्थिति ओ थाङै सौगैख्या ओंके प्रायथागो लेटेस्ट न्यूज उनखा आबो खुमलंगो हाइनो हाइ ताइ कैसा BJP पॉलिटिकल पार्टी नि ऑफिस सक्से रिजाक जावखा सबाय सुक्रुबि रिजाक जावखा अबंखा लेटेस्ट खुमलंगनि घटना ओंके आबोनो तै हाइनो हाइ तामो उंलाय जावनो तामो सलाय जावनो आबो तो ताइ थागलाय मुंखरिखा ओंके अबो काहाय उंलायै जों साइमानो खुमलंखा TTADC नि हेडक्वार्टर ओंके आ हेडक्वार्टर रनो जुदि तमुं आबो तिखायै कायसा तामहनाय तंग हालक देरावै तंखांके ताइ हासाल गामि आमसायनि जे आबो तामहनाय TTADC आमजानि आमजाय रगो तामुंनि तंसिनाय बाहायके तामुं सिनाय अब बुमतिखाय कायसा सामुं चासिनाय अ कगनो सोंथिनि वान सुग्लायनो जुदि तिप्रासा बाय तिप्रासा अबति खायि बोलाय तगलाय वालाय सुग्लाय ngै तंखांके अब साबोनि प्रफिट नाय नानि नाय ना बिनि नाय हे तिनि बरम गोनां चित्त देबरमा कायसा कक सामानि कक बयनि बुसानो नक फांसारना बागैसे तिप्रा सारक जे साग बाय साग नासिगलै मालाया सुजा पॉलिटिक्स थं दङ हनै थं तंलायखा बेलेखानो खा खामजाक बतिनि अ ककनो साका अ कक जुदि कुबुयं खांखाय अ सुमु जे कुबुयं खांखाय साबनो नक फांसनामना बागै तिप्रासा बाय तिप्रासा आसक जोंजालो खलायलै तंलायखा अब बेलेखानो वान सुकजाकनै कायसा कक गेदा ताखरो बुखरो आबोनि बागैनो तिनि ओ कक रंनो जों सालायनो बागै बरं बनां दिलीप कुमार देबरमानसि लगिबो तंगो अबनति जों कायसा कक सालायनाय तबुंनो तिप्रासा भार्सास तिप्रासा अबति खायि वालाय बोलाय तगलाय सुगलायं तंलायखांखाय साबोनि प्रफिट नाय साबोनि लस नाय हायके सार जों अबननो तिनि सुक्रुबै सालायनो जे थिनां तिप्पा सारंनि थिलां तिप्रा सारंनि थिनां ब जागा थाङि सौगैख्या वान सुगैनायखाय कुथुको वान सुगैनायखाय बेलाय किरिमा सिंसासि अबननो तिनि वान सुखाय जुदा जुदा वान सुना करंग्रक नखलावा अंखरै कक सायापानो खरांति सायापानो बरक तिरक ताबुक खुब खेंनानि जेंखा हायके फायदि कक लगलायलियावै बरक मनांसार दिलीप कुमार देबरमानो जों लाब सगलायनो तिनिनि कक लाबो ओके सार पुइलानो लाब सगो ते खुलुमगासा ओके जेथा जों ताबुक बार्निं इशू नुगै तंमानि खुमलंनि जे तिप्रा मथानिबो BJP नि पार्टी अफिस न BJP रकबो तिप्रा मथानि पार्टी अफिस न आहायके सगलाय आमसाय बेलेखानो टंक संलुकरकनि हालक बेलेखे जाया ngै तंखा ओके अनो ताबुक संमुं तिप्रासा बाय तिप्रासा जुदि बुलाय तगलाय सुलाय ngै तंखाय सावरि प्रफिट नाय सारनि खावो तामु ककसा आं जे खोनामानि जोंनोबो जे শুধু সদর গানাগিনি আগরতলায় হইতে গানাগিনি এরিয়াবো জম্পুইজলা তাকারজলা ADC হেডকোয়ার্টার আইনগঞ্জিনি সিমনা আমতুই জায়গারও ঘন ঘন
माने जुगदान सभा ङै दंमोन नुगु शुधु जुगदान डेली ने बरं सामुआबो भाइगे त्रिपुरा मथानो अर्थात चिनि दफानि थानसानो सबायै बीजेपी नि संगठन चिनि बरं बिसिं बारिनानि आबन बागय किछु संख्यक जनजाति नेतारो क्लाइ बुचाङै खायसिलाइजा रां तो दङ बरंनि गोबांमा रांनि अभाब करि ओंखाय विभिन्न रकम टलुमन फुनुगय बरक दिल्लीनो प्राय जुगदान सभा आबो आगरला गानाखैनि जम्बुजला ताकारजला मियानि घटना जेतां माने आबो जुगदान सभा खलाइ फिरपुरुं खानाव प्रथम याक किसानाय तो बीजेपी से माने त्रिपुरा मथानि कयेकजन लामाओ बरक संखाय कम आगे बीजेपी खायनाय रक संख्या गोबां गे बरंनो आक्रमण खायमेनि परे उलखाय साबि कारण रिएक्शन उंनाय त्रिपुरा मथाबो आबो रिएक्शन खायनाय काजे आबन परे ना वो ऑफिस हो क्लाइम खराब पाल्टा पाल्टी गताबो कौंखा जुं कहम कर साइमन चिन त्रिपुरा से दफा बुबगरानी त्रिपुरा मथा एवं बुबगरानी नेतृत्वे त्रिपुरा सारो थांसांलाय फाइमान जना थांसा उंगो हिनेनो थांनाय विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरा सर बाय संसदजा রিজনাল পার্টি শুধু ত্রিপুরা সমিতি রিজনাল পার্টি খাজাক ত্রিপুরা মথা সবচেয়ে বেশি রেকর্ড পরিমাণ 20টা সিট বিসিङ 13টা সিট মামানি আবো थांनाय 2023 नो आबो नुकजाखा तार माने नो सगाङो जों टिउजिएस मैक्सिमाम 8टा मामो नुखा हाइनो हाय आईपीएफ टिबो 8टा नो माखा गा आबुन बिसि थांनाय खबले थांनाय इलेक्शन जों नुखा 13टा मानिखा विधानसभा इलेक्शन ते कयेकटा बिसि माखासे सरकार साबक सनामनाय आबो नि फैक्टर खामों त्रिपुरा मथा किसानि बगल केप्लेखा आइके फाइनाय विधानसभा इलेक्शन 2028 ते बुसकांगो 2026 टीटीएडीसी इलेक्शन टीटीएडीसी नि इलेक्शन थांनाय 2021 मात्र बीजेपी 18% मानो ओ 18% मान बिसिङो टीटीएडीसी एरिया वो 3 लाखनि बिसि नन ट्राइबल भोटार दङ हायके बरंनि भोट प्राय 50% बिसिनो बीजेपी माखा आरो बिसिङो 3टा तो जनरल सीट 3टा जनरल माने अनरिजर्व सीट और 3टा अनरिजर्व सीट तो 3टा बर मानखा आंका एडीसी एरिया बिसिङो और 3टा सीट बंग दफान बर बिसि बांजा आगे 18% जे मामानि आबोनि 60 माने 65% नो वान भोट बीजेपी माखा हायके 50% रमफान से 18 नि अर्धेक बसु 9 7% माखा तो 7-8% से आगे ओ जे 7-8% से मिसे 3 त्रिपुरानि भोट त्रिपुरा से 18% बीजेपी जे भोट मामा थाने विधानसभा 7% से ताबो हाइनो हाय नाइजो 7% आबो बीजेपी नि নিজস্ব ভোট দা বন নিজস্ব ভোট या বন জনজাতি মোর্চানি সংগঠনের ভোট या आबो सामने भोट आईपीएफ नी बुझिखा आईपीएफ नी भोट ताबर 8% 18% बिसिङो 18% बिसिङो 9-10% वाजी भोट on I get the baki dongmani abong kai chin tiprasa boot tin tiprasa boots 8% no hang 8% no hang ke 8% bisingo on to top 50% bisi 50% bisi IPF nin vote karon thangai ADC election 18টা সেন্টারও মানে এডিসি কনস্টিটিউসি
IPF বসাখা আইকাতে 9টা 10টা সিট বিজেপি বসাখা বিজেপি 10টা সিট বসাও 9টা মাখা বুঝিখারা তামখাই মান আমখা IPF ni ভোট মাখা বরক অন্য 10টা কনস্টিটুয়েন্সি গো IPF ni ভোট উইয়াং ওয়ানজনি ভোট দুইটা মিলি হইছে লাইলাঙ্গো আগে IPF টিকে 18টা বোঝা কোনো জিরুম থাকা তাম ওই জিরুম খা কারণ বড় সংখ্যা 3% ভোট সুমিছে বড়নি ওয়ানজি ভোট তো মাই IPF টি আগে IPF টি 18টা ভোট আমার কনস্টিটুয়েন্সি বসা মানে এডিসিও आ जगह बड़ो चेयरमैन कारणों खा त्रिपुरासानी भूत बेसिरभाग नो त्रिपुरा मथामान खा आई गए ते बाकी त्रिपुरा मथामान माने 64 ओ 46% मानो 46 प्राइस 47% कासा खासे आई गए बाकी त्रिपुरासान भूत बेंग था CPM मा खा किसा कांग्रेस किसा मिसा तलांग खा তারপরে বিজেপি বিনি নিজে তাবো সাপতলাঙ্কা IPF 77,000 মানো বরক 10% ও 18টা সিট বরক 10% গাবো 77 মান ফোন বড় জিতিয়া কারণ বড় ত্রিপুরাসানি বুট নিয়ে একটা অংশসি মানো আবু কম বেশিরভাগ মাখা ত্রিপুরা মথা আইকে CPM কিসাব মান খা গাবো CPM কোন সিটে জিতে মিয়া IPF जितनी मैं अगर IPF बाय BJP आतात खाई मैंने फले लाभो मनसा मुखा BJP IPF मान लिया कैसे फोन 18 बजा फोन कारण बड़ो त्रिपुरा ने एक अंश बुध मारे कौन समय जीती मैं BJP जीती मैं कारण वहाँ जो बुध त्रिपुरा बुध में खाबो अगर ताबो फायदी एक्चुअल BJP नी BJP पार्टी ट्राइबल बुध शेयर में 4% बीसी मैं बरो only 4% IPF minus kai kai I get bahai kai asa kai tong BJP agami elect mane 2026 ni edis election borok jitin nahi ne hai phono borok o kendro neta ni kendro ni BJP ni kendro netritwor no Tiprasa jonajon netarong ihoroi borono bujogo তাকলাই বিজেপি এককভাবে বোঝা খায় চুংজিদি মাননাই ক্ষমতা ফাইনাই এনি সাজাই বদল ফেকিয়া আগে আবনো তাবো ক্লাই বোঝা ওকে বড় খাইছে লাইজা উয়াং তা আওয়াই খাইজাক বিজেপি ফাইনাই ক্ষমতাও হ্যাঁ তিরি এডিসিও ত্রিপুরাসানি বিসিং বিজেপি বেশ বসুক তো থাংনাই এডিসি ইলেকশন 4% সে একচুয়াল মানো IPF বাদি খায় আগে বড় ও 5 বছর কয় পার্সেন্ট ত্রিপুরা বুট বাড়ি মান নাই এবং বাকি যে 4-5 মাস তোমানি কয় পার্সেন্ট বাড়ি মান নাই কাজে আনি কক্ষায় চিনি থানচানো যে সবাই নেই চেষ্টা আবো ত্রিপুরা বিরোধী কাজ ত্রিপুরা স্বার্থ বিরোধী কাজ আইকে অল ইন্ডিয়া পার্টির জন্য খাবলে অল ইন্ডিয়া পার্টি চিনি বরং বাবু কিছু খাইয়া কারণ অল ইন্ডিয়া পার্টি কেন ও ত্রিপুরা রাজ্য সাব মেজর থাকা সাব মেজর হতাবো 70% বেশি 70% বরং থাকলে এটা বড় মেজরিটি এখন বিজেপি পার্টির বড় সংখ্যা কবাং নাই রাজ্যের নেতৃত্ব নিনি CPM পার্টির বড় কবাং নাই কংগ্রেসের বড় কবাং নাই এটা বড় সে কবাং নঙার সেল খাইজাক কংগ্রেস ST সেল হিনো কংগ্রেস খায় CPM কা গণমুক্তি পরিষদ নিনি বিজেপি নিকে জনজাতি মোর্চা ত্রিপুরা সংগঠন হাইকা ও পরিস্থিতি বসাব হয় যারা যে সমস্ত পার্টি নি নেতারক চিনি দফানি খাঁচানো সবাই নামে বইন দফাবই দাগি জাগয় আব বেলেনো চাইয়া চিনি মানথাই সপ্তাহে চিনি ট্রাইপার্টি চুক্তি আমরা কেবলমান ক্লাইও আমরা কেবল মাসে ক্লাইও ত্রিপুরা মতা সারানো বিজেপি যদি এককভাবে এডিসি ফাইমাখা হিংকায় ট্রাইপার্টি চুক্তিতে কার্যক্রম লিয়া কারণ তিনি থাঁচা বন সামন নাংলিয়া আমন প্রমাণিত নয় বলে আগে চিনি মাথায় শক্তি হতে মানলিয়া আজ জায়গা লাংনান বাগৈন বুনি দফান বড় রোগ নিন বড় নদী ওই
nung mai nung nin borok no tabu bulari tung ha buni do pani talo nung tang musana nang rang ni prolubono na do pani bagai hingkai nung tamo BJP Jonajati Morcha ni demand tamo Tripura thangnan bagai saklai tun borok 2018 বিধানসভা ইলেকশনে যে প্রতিশ্রুতি রিমানি আবসে রিয়া borok tabu bo borok tripartite চুক্তি land right এডিসিনে কোবাংখাই ফান্ড হনানি আবরক বরক খাতা খাই তং তাবো থানে 7 বছর নুখাবলে বন বিজেপি শাসন রাংদারি হো বরক এডিসিব ত্রিপুরাসন আসকাই ত্রিপুরাসন উন্নতি খেনে মুজুজা খায় উইয়াঙ্কা সাই তং নেতার উন্নতি উন্নয়ন খেলেনি सबका साथ सबका विकास ने आवाई खेलाइती है उइयांखा बरक 28,000 कोटी रां इसने बाजेट न हरि लुटखाय चालाय दङ बुजिखाना काटमानि मंग चालायो रां बुना सोनामलायो दंथलाय दङ बासालायो दाबोखाय सिनि दफानि थानसानो सगायो बाहायगे एडिसन फमता क्याप्चार खायनानि आबन बरक साथियो लकेदार आबन बरक sini borong Jonajati Morcha no ukolok tu dumsai jasa kemen subai di tamu nang zen nang mari nai antiro khaina tabo haina nang buji khana abo chini dokani bago bela khamia nung khaya chup kha su thuni maya khe maya nini BJP party kuno samobho chini Tripura dokani saton naiya nai khai hinglai tamu bisi lokun khaya nai khai hinglai tidiye thun tamu kobang kha rang hoiya 5-6,000 কোটি প্রতি বছর নাই খেয়ে নুং ত্রাইপারি চুক্তি ভাই কাশি তং যে ত্রাইপারি চুক্তি চিফ মিনিস্টার নিজে উপস্থিত দङ রাজ্য সরকারের পক্ষে চিফ সেক্রেটারি সই খাইকা প্রাক্তন চিফ মিনিস্টার দङ বিপ্লব কুমার দেব আচ্ছা আ জায়গায় সই খাইছে নুং সই খাইজাক ল্যান্ড রাইস নাই নাই তামরিয়া তারপর তামো ত্রাইপারি চুক্তিনে কাছন নাই তং তাবো বুবার বারবার সাই তংলে ত্রাইপারি চুক্তিনে কাছন নাই অরসে আর বিষয় Tripura যত চলে বুঝিকারা কেবং নাই সিনি Tripura নেতার জনগণ নেতার রিহি সারিখানে বলে কেন্দ্র নেতার ন যে তাকলাই জনজাতি মোর্চা এবং বিজেপি নি অংশ ব্লাবো তো উপজাতি সংগঠন জনজাতি মোর্চা যে বেদেক आगा आबो बरक बनो फिल्ड सनामना हेनि ताबो खाइजालायजाक नेतारक बरक थांमाखा ओ आगरतला सदनि गानागानि सिमिसे आबो चिफ मिनिस्टार तलां थांगायो चिफ मिनिस्टार तलां थांखाय आजागा सिकिउरिटि तंनाय केबो आगग्राक केबो कुनु खाइगलाक आमति चंगचंग बरक तलांलायो आगा 10-12 जन 50 जन हाय प्रब्लेम फुनुगो एखोनो तुगलाय फायो गरीब रंग বিভিন্ন সুবিধা হেনে আমনো সাও উসুকজন যোগদান খাইকে বাঁচালাই দङ কাজে অকগ্ন চিনি দফনে বড় মা বুঝিনাই যে বুলাই তগলাই চিনি বিসিङ আবক বেলে না হামি কিন্তু ও বুলাই তলে তামনা না নং বিজেপি নি জনজাতি নেতারক সাল বাদ করি খাই বাংলাদেশ নি ইলিগেলি মাইগ্রেন্ট হাব দङ নন বহুত তুই কাইসাপো না আবনি বিরুদ্ধে কক পেপলে তামুমা তাম কক পেপলাইয়া নুং জনজাতি মোর্চার নেতারক ন শুধু ইলেকশন নি বৈতরণী পারুম না বাকি সমিছে সামু নাগাগো সিনি বড়নি বুট বাইছে ক্ষমতা ফাইনে বলে তাবু বুতি কি দङ তাবু খরকতাম Tripura এমএলএ তাবু খরকতাম Tripura এমএলএ বিজেপি জাকাই ফেকাইনকাই ও সরকার ক্লাইখাং বেচিনি বরংনি উপর নির্ভর খাইনা সরকার চলি থংনা বলে হাই ফরেছে নুং দাম বিজে এবলে দাম নিখাবা নুং তাবু পর্যন্ত নি এমএলএ হিন্দি নেতা হিন্দি মন্ত্রী একটা ট্রান্সফার খাইনানি ক্ষমতা করে নিনি Tripura হাজার কর্মচারী বিভিন্ন জায়গা হাততালি হয় বিভিন্ন কর্মচারী অসুস্থ ক্লাইজাক নগদ প্রবলেম বোমা বহন নাইনে করে হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড ট্রান্সফার বাগত কব খাইছে সামনে থাকায় মানে উংনাই সাইন মালাইয়া ট্রান্সফার লাইয়া আগে আমতি অবস্থা নুং আ জায়গা খাওয়ানি ক্ষমতা কোনো মেয়ে নুং নক তাম সাইমিয়া হাই Tripura হাজার জায়গা খাইতো ট্রান্সফার মাখাইনাই
সুবিধাজনক জায়গা মাতুম নাই কাঞ্চনপুর ক্লাই টঙ্কা 10 বছর রময় হ্যাঁ আমতি তুমনা নাংনাय আমতি কক্সা হব হ্যাঁ কাইসা ট্রান্সফার খাইनाय মো পারসু খাইका ব সামুং নাংসাन রং নেতার তিব্রাসান बर सामुं ना दाबि तिख्लाय थिनि तिब्रासानि ना निनि साधारण निनि कर्मचारी ट्रान्सफार सुसुबिरनानि কোন জায়গা যেন রিমিয়া drinking water facility kuri hini ngulai edisi samung tangya drinking water rinani nungjanai turinani ক্ষমতা স্টেট গভর্নমেন্ট দায়িত্ব স্টেট গভর্নমেন্ট DWS মাধ্যমে হ্যাঁ এদিকে লামা কুমাংমা PW লামা দङ কয়টা খাইজাকা চিন বড় এরিখান লামা হামিয়া যেখানে বং বড় দङ আসু লকে লামা কাহাম যে মাত্র চিন বড় এরি হামনকে লামা হামিয়া তামুঙয় অবশ্যম তামুঙয় হ্যাঁ আবারও জনজাতি মোর্চার নেতা নুগেরা হ্যাঁ আবারও জনজাতি মোর্চার নেতারাও যদি তিনি কামতে হাবই তিনি বরণ বিজেপি সেনা নাইখায় প্রথমে বরণ প্রশ্ন খাই নরতাম বিসি বাকাই সায়া বিসি ইলেকশন বলে তাম বুবকরা কেস খাই না সুপ্রিম কোর্ট নর জনজাতি মোর্চার আসন কাহাম নাইখায় তিনি দফানি বাকাই নরতাম বিসি ইলেকশন কংগ্রেস সায়া আবো সুংদি তাম কোমাংখা এডিসি রাংধুইয়া আবো সুংদি তাঙ্গর ফাদানি বরক দলে দলে ফাইয়া কানাই হাবে এখন নগর তাংলাই তো হঠাৎ মানে নিনি পথে নুক তমলে নিনি চুয়াংনি লাইসেন্স ও যে পেট্রোল পাম্পনি লাইসেন্স তিখলাইছে নি অরত হতক হ্যাঁ ব্যবসা খাইতো হ্যাঁ বরং বিরোধী তাম সায়নর জনজাতি মোর্চা বরং সুন্দর প্রশ্ন খাইতি তাম ত্রাইপেটি চুক্তি কাছু যাক হ্যাঁ ত্রাইপেটি চুক্তি তাম কাছু দিন স্টেট গভর্নমেন্ট आमती प्रश्न আছে तिब्रासा थांनायनि प्रश्न तिब्रासा थांनायनि दाबि सिनि ताबो प्रब्लेम का सिनि एक्जिस्टेंस प्रब्लेम सिनि आइडेंटिटी प्रब्लेम सिनि हावनो चुं माइनरिटी मै ताबो एडिसि बो माइनरिटी उंति तुइं दहा साल सुनो भागे एडिसि माइनरिटी खाइनाय आबो चेष्टा बरंनि आमो तो बांग्लादेश बर कोबां कोमाका हाबिमानो बर एनकारेज खाइ दङ ओ प्लेन जागा तते करिखा एडिसि बारि जागा आगा ताबो हाबिने फरेस्ट डिपार्टमेंट फरेस्ट रिजार्व करब हाबिनाय एडिसि बिसिं हापं हाथाय सुबनाय बरक दावै तब भाइके चिन बरनो माइनरिटी खाइमान बुरि दफाले लंग टाइम प्लेन तो हाइ काम खाइ दङ नुंखाय बरनो सुबस खाइ दङ हा आमगो साबले तिब्रासा बानजानानै एकमात्र लामा उंखा चिनि रिजनल पार्टी तै थांजा ओ दुइटान बिखि जिमिसि जों रखमाननाय जों दाबो फाइनाय विधानसभा फाइनल एडिशन 26 इलेक्शन त्रिपुरा मत तो फाइनल त्रिपुरा मत फाइका पावर कैप्चर खाइका हिंगे न बीजेपी नि खितमा कलेजिनाय ताम खलाय 2026 नर बाहाय जितिनाय ता त्रिपुरा मत सारा नर बाहायके 2026 या 2028 नि विधानसभा इलेक्शन बाहायके जितिमान तिनि त्रिपुरा मथा स्टेट राजनीति ताबो वो फैक्टर हैं निसे सरिक दल हिंकाय नुंतामगै बीजेपी नि बेस बारना दरकार तिब्राम बिसिङो दर करिबले निनि सरिक तिब्राम मा दंले तोरटा एमएलए तिये ताबो नि आसु थेकाक्लाय खासा तिब्राम बिसिङो निनि बीजेपी संगनो खायनि नु तिब्राम बुट माने दंनबले नुं आतात खेखे द मानेबले तिब्रासानि बुट तब आतात खाइपुनो तो 13टा एमएलए नो निर्वाचन जरा सापोर्ट खाइका जिति खबर बड़ पूरा सापोर्ट खाइ दं तब बीजेपी न का आबन परे कोन से बड़ इना नाइया एवं तोरे तले भाइके त्रिपुरा मथानो दुर्बल खाइमान त्रिपुरा मथानो सबाइमान हैं बुबा कारण भाइके ओ त्रिपुरा राज्यनि हयते खारि हिमान आबो जे षड़यंत्र बुनि दफानि आगा आ षड़यंत्र से नंबरलो लगि दं हिगाय आबो दफान बा काम खालामना खालायखा और बुला लाइफनो अब दुइटा जिनिस दङ जागाव हैं एक दिखे दफान बाथायना बा आगम खायना रक त्रिपुरा मथा आरो दिखे बुनि दफाबो दागे जागाय को नय त्रिपुरा साबिसिङो नेशनल पार्टी नि संगठन बारि दि ताम हाजा सीपीएम न आसुक सापोर्ट खालायखा 35 टा बছর जों क्षमता तिंखा सीपीएम न ताम खेके बरक
এডিসি রাং কমখাই রিহকা মুর পাওয়ান্ন বড়সা সায় বিরোধী খাইকা হ্যাঁ ইন লাইন পারমি শান্তিমানি ক্ষমতা ক্ষমতা সুতময় কসার কংগ্রেস দিয়েছেন সময় তাপ বিন থাকা নন ইন লাইন পারমি দিমান লেফ্রনি তো তংসে হ্যাঁ তারপর পকথামিকা আইকে তামো সিপিএম পার্টি তামো বিজেপি পার্টি তামো কংগ্রেস পার্টি ও তিনটানো তিন বরংনি কিছু খাইয়ে বরং হ্যাঁ আবার শুনলু খাবলে তে বসুন নাইছে না বসুন নাইনে দংসি আইকা আবুন বগানো যারা তিনি অল ইন্ডিয়া পার্টি নয় কংগ্রেস মুংথন সিপিএম ফংথন বিজেপি জনজাতি ফংথন বরক যেটা খাইতে মানে বরক দফ পানি বড় খাইয়া বরক নিজে ব্যক্তি স্বার্থ পয়সা খাইও নেতাগিরি ও কংগ্রেস তখন বড় মা বুঝি নাই जों তিনি ববক রাহাই বরক সিনি বিসুং ফাই এখন বসা যাক তিনি সিন দখন মথাংনাই নেই আ জায়গাও ববা কারণে চুং চুবা চুইয়া ওই হ্যাঁ আইনানি বরংনি ফাইনে নেতাংনা চুবা চুনাই চুং বরং চুবা চুনা মগে তো খাপ রুমলাই নরক গ্রাম দেহ থাকা এখন ত্রিপুরা মতন সোলাই নাই তো চুং আওয়াজ দিছে কিছুদিন পরে যখন ন্যাশনাল পার্টি খাই বাংলা যতন ত্রিপুরা যদি বাঁচে নেই হিংকাই যতন রিজনাল পার্টি মাখে নাই ও আওয়াজ চুং বুঝখাং মাতি সানাই হ্যাঁ নুং বাহিকে বাঁচে নাই নুং তান বাগে খেলাই বিজেপি তান বাগে খেলাই সিপিএম সাদি ত্রিপুরা তখন জবাবি নিন ডিমান্ড তাম মতো ত্রিপুরা মতন ডিমান্ড 30 মিনিটে চাই হিনি বাসারাই তো নিন লেতাম ডিমান্ড তো ত্রিপুরা সহ দান বাঁচে নেম বাগত আবো সাকলাই দি আকাশে আবো পজিটিভ ওয়েতে जों डिबेट खालामो फुलुंदि आरो बुलाय तलाय नाङो बले कक बे सालायनाय कक बे डिबेट खायनाय अ मासुल पाबाय रांबाय सिनि बरं थांसानो सबायनानि अ चक्रान्त आरो तिन दफा शक्त हाते मुकाबिला मा खायनाय हे दफा थांनायनि प्रथमसे कत र जागाव निनि नेता सानानि मन्त्रि सानानि आबो कतया आमती है चुं 75 बছর मुनु खाबले ऑल इंडिया पार्टी नेतारो हिन मय पाम खैया हैं 10 हाय नेता से आफरू सीपीएम पार्टी ओ 99% चिन बरक से वाजी कुछ करे आबो से आसुक शक्तिशाली संगठन ओ वाजी मांग माथाम बरक से बुदगामी खाये बड़ उद्बास पुनर्बासन चाय हिनै 7.5 লক্ষ ওয়াজিরো ন দন্ড কারণে তলাংনা হিনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট গাড়ি বন্ধ হকা আবসে অরসি মাতি নাই ফো বরম ত্রিপুরা সে পুনর্বাসন মারি নাই ফো ও মাংনি মাথাম ওয়াজিনি বুদ নেতানি কক খানাও এখনই দশরথ চীন বরম রিওয় উদ্বাস পুনর্বাসন চাই হিনি দাবি খেরিয়া আমবা আফুরন পরে ন চুমাইনো ঠিকানা বুঝিকারা ও 4.5 লাখ ন নারকমান পরে ন ওলখাই টোটাল 5 লাখ বারিকা মানে 1950 হইতে 1960 খ্রিস্টান বিসিম নরক সেন্সাস নাই নাকি গ্রোথ রেট কাই হাইয়েস্ট 78% অসময় সারা ভারতবর্ষ ন্যাশনাল গ্রোথ রেট মাত্র 21 তিনি ত্রিপুরাও 78% ও আপনার ত্রিপুরা থাক পছকা আমদিকে চিনি বড় নেতা মন্ত্রী চানা লুক ফুনুং জায়গায় হ্যাঁ ঠকে যা ফাইয়া ও 10 ঠকে যা বগেছে তুমি তিনি মাইনে দুং থাংলে আবন পরে আসামে যুক্ত খাইনে হিনয় তাইসা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেটা খাইতে আপনি সারা ভারতবর্ষের সিপিএম পার্টি সিপিএম আপনি তো অবিভক্ত সিপিএম হোক হ্যাঁ বড় আপনি বড় ন্যাশনাল লেভেলে বসে যাচ্ছে আসামে ধাতো হিনয় অবশ্য ত্রিপুরা সিপিএম রক 10 জন তাম খাব ব্রেন ওয়াশ খাইয়া 10 জন বসে এখানে খা আসাম থাইয়া তিনি আসাম থাকা হিংকাই তিনি কাহাম খামু আই ফাতানি বড় হাপে তো আবো ত্রিপুরা দংলা খামু আসাম से हाप खामु अगर बड़ तो प्लेन एरियन था खामु ओलाखा मिजोराम कांगमाय जुंका खैमा खामु मेघालय कांगमाय काक खैमा खामु आलादा गय अब चिन बे काहाम दं खामु हाइ से बड़ खाइलिया 10 आरो बिरुद्ध खाइजबका একজন ওয়ানি নেতা ন 10 বুঝন হয়নি মানে অল ইন্ডিয়া নি বওয়ানি ফাইও 10 খুব বুঝন বুঝুমা বস
gosui me ngoi bo jol jaga duko wanjise dosoro saka dosoro nungtan ko khonaliya nini jibodosai no nini bodokhani মানে দুর্গতি নুক থামাই নাই নুংলা কথা বল কাজে তাবো অবো বেলায় বেলায় ন চিনি ক্রাইসিস পিরিয়ড কিন্তু দখনে বাগয় তাবো টার্নিং পিরিয়ড যে তুম মথানজানাই যা তুম ও চিনি হাওত দংনাই বাগয় লাস্ট ফাইট নি বুরা হিমেন ও তিন লাস্ট ফাইট ন ওরা চলে চুং হিকায় আইকেলে শেষ হয়ে আইকেলে চুং সকম সকম যাচ্ছে নাই চুং Tipra mai edisi mainu dung thang sinai produce kemelia edisi mainu tu wasang thang hingga edisi tiheri nai ai keble tipra tharo satu piro khai jakhi nai o hawo tabu salai dong boro oba ha ani bumi putro wandisi hinai tabu se salai dong kaje apro bodara সময় না abono wasu goise রাজনীতি খাইছে রাজনীতি তা খাইছে তখন বাঁচে নম্বর খাইছে রাজনীতি ব্যক্তিগত স্বার্থ রাং পদ মন্ত্রিত্ব ক্ষমতা আবন বগে তা খাইছে বুঝিকা আবন বগে যারা খাইনাই বড় রক অল ইন্ডিয়া পার্টিনি উমই যারা চিনি বরং নেতারক তিনি বরং বেশি সংগঠন খাইনাই তো বড় কোনো চিনি শত্রু চিনি বড় সে চিনি শত্রু উলোছে দুই নাম্বার শত্রু নাম নাই চিনি প্রথম নাম্বার শত্রুকে চিনি বরকছে চিনি থাজানো কেবেং নাই চিনি মাথানো কেবেং নাই जों যত থাজাঙ্গয় ফাইদি 2023 নি 28 নি ইলেকশন 20টা সিট মিশাই 20টা দখল খাই নাই রিজনাল পার্টি সিট পোছা খাই কাই जों 20টা সিট মান নাই 20টা সিট বাদ দিব কোন অল ইন্ডিয়া পার্টি ক্ষমতা ফাইমি স্টেট নি আবরু সাবো ফাইনাই ক্ষমতা খাইনাই খাইয়া চিনি যাবো ক্ষম আবু মুসুয়েদা 3 দফা আমতি শিশুই তৈরি খাইনানি 3 দফা নি সাথে যারা মুসুয়ারও বড় না কেবেঙ্গো ও কেবেঙ্গে রনো চুং চিনি তো মা খাই নাই চিনি দফান বেশি যারা কেবেঙ্গে বড় না ত্রিপুরাসারি শত্রু নাই উসু কক সাবে না ওকে লেগে তা খরম খরকা তিনি নি অক কগল ন বাহিন্দা খা বটল খা খামই দং খা খুমলং বাহিকে হামলাইনাय বাহিকে চালাইनाय অবনি কক ভিডিও ন তিনি বরং মনাংসা দিলীপ কুমার দেববর্মা ননম বেলে বেলে kana hambai kai khulum batini koglamo nangka aman bagai takuk song nor mai sa garpin nai tong ka taps ko mo nai tong ko obo automatic upload tong thanai nor comment khai nor ni man sumaro share khai di baike ti prasaro hamsama mannai hamnai oboro ungthu nasimung te ko na jetarna hambai